दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अगर इंसान दुनिया की रंगलीलियों में इतना खो चुका है कि वह दुनिया में आने का मकसद भी भूल गया। कब्र इंसान को 70 बार याद करती है, मगर इंसान कब्र को एक बार भी याद नहीं करता। कब्र कहती है, मैं अंधेरे, मेरे अंदर आने से पहले तैयारी करके आना। मैं सांप बिच्छू का घर हूँ, मैं अंधेरे का घर हूँ, और तुम आमाल की रोशनी लेकर आना। दोस्तों, जिल हज्जा का महीना था। 120 जी खाना काबा जा रहे थे। जहाज 3000 फुट की बुलंदी पर परवाज कर रहा था। बिजनेस क्लास के लोगों से एयर होस्टेस इंतबा बाअदब तरीके से पेश आ रही थी। लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे। इनमें 30 साल का अब्दुल्ला भी था, जो किसी काम की वजह से सऊदी अरब जा रहा था। एयर होस्टेस ने जहाज की तमाम लाइट्स को बंद कर दिया। चुनाचे लोगों पर गुंदगी तारी हो गई। इतने में जहाज को एक जबरदस्त झटका लगा। जहाज की तमाम लाइट्स जल उठी। इमरजेंसी सायरन की आवाज से जहाज गूंज उठा। तमाम लोग परेशान होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आखिर यह झटका किस वजह से आया? तब लोग एयर होस्टेस से पूछने लगे, आखिर क्या हुआ? हमें कुछ तो बताए। एयर होस्टेस कहने लगी, मैं कप्तान से राब्ता में हूँ, वह बताएंगे जहाज के साथ क्या हुआ। जहाज के पायलट ने ऐलान कर दिया कि जहाज का एक इंजन फेल हो चुका है, जबकि दूसरे में भी खराबी है। हमारे अंदाजे के मुताबिक 10 मिनट के बाद जहाज क्रैश कर दिया जाएगा। तमाम लोगों से गुजारिश है कि अपने अपने लिए दुआ कर लीजिए। यह सुनना था कि मुसाफिरों की सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। तमाम के तमाम मुसाफिर मदों से हो गए। हर कोई अपनी मौत की अकबंदी करने लगा। बिजनेस क्लास के लोग चीख कर कहने लगे, तुम लोग किस तरह की बकवास कर रहे हो? तुम लोग हमें नहीं जानते, हम कौन हैं? एयर होस्टेस ने घबराते हुए कहा, दोस्तों, चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर बाद हम सब मैं तो एक काम कर सकती हूँ, मैं भी आप लोगों की तरह एक मेहमान हूँ। इसके बाद एयर होस्टेस अंदर दाखिल हुई और एक छोटा सा काला डब्बा लेकर आई। तमाम मुसाफिर उस डब्बे को बड़े गौर से देखने लगे। एयर होस्टेस ने तमाम मुसाफिरों से मुखातिब हुई, इस डब्बे को ब्लैक बॉक्स कहा जाता है और खास किस्म का डब्बा है। किसी भी चीज का इस पर कोई असर नहीं होता अगर आप लोग अपने किसी दोस्त या घर वाले दोस्तों। इसके बाद एयर होस्टेस ने तमाम मुसाफिरों को कागज और कलम थमा दिए। इन तमाम मुसाफिरों में से एक मुसाफिर ने लिखा, मेरी बेटी, माफ कर देना, मैं सारी उम्र तुम्हें दुनिया की तालीम देता रहा, जबकि तुम्हें कुरान और दीन की तालीम ना दी। इस नौजवान का नाम अब्दुल्ला था। वह फूट फूट कर रोने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अपने आंसुओं को साफ किया, फिर लिखने लगा, ऐ मेरे रब, तू सारे जहान का मालिक है। मैं इस वक्त सिर्फ आपको खत लिखना चाहता हूँ। हमारी मौत का वक्त बहुत करीब है। या अल्लाह, इस दुनिया का रस्म रिवाज है, जब कोई छोटा किसी बड़े के पास जाता है तो वो उसके लिए तोहफा कोई नजराना लेकर आ जाता है। या अल्लाह, आप बेनियाज हैं, आप सारी दुनिया को रिज्क देते हैं, आपको किसी भी तोहफे की कोई जरूरत नहीं, मगर मैं बंदा होने की वजह से कुछ तो जरूर पेश करूंगा। अगर मैं अपनी जिंदगी में के 30 साल दौर पर गौर करता तो मुझे कोई भी ऐसी चीज नजर नहीं आती जो मैं आपके लिए पेश करूं। या अल्लाह, सारी जिंदगी तेरी नाफरमानी या करते हुए गुजार दी। मेरे दिल में यह ख्याल हमेशा आता कि अल्लाह के आगे झुक जा, उसके सजदे की हालत में मना ले। वही तेरा रब है जिसने तुझे पैदा किया, तुझे जिंदगी भर रिज्क अता किया, हत्ता की माँ के पेट में भी देखभाल की, जो नेमतें सारी उम्र मुझे अता की, उसका शुक्र अदा कर। यह तमाम बातें मेरे जहन में आती, मगर मैं शैतान के बहकावे में आकर फिर तुझसे गाफिल हो जाता। मेरे रब, मेरी नमाज, रोजा, हज, कोई भी चीज इस काबिल नहीं कि तेरे सामने पेश कर सकूं। मैंने सारी जिंदगी लापरवाही में गुजार दी। मैं अपनी जिंदगी के 30 साल सोता ही रहा। जब जागा तो मौत का वक्त बहुत करीब है। जिंदगी के 18 साल पढ़ने में गुजार दिए, जबकि 8 साल रोजी रोटी के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाता रहा। कभी किसी की गीबत करता रहा, कभी किसी दुनिया के मफा के लिए झूठ बोलता रहा। मैं आगे बढ़ने के चक्कर में पीछे के तमाम जिंदगी को भूल गया। कभी न कभी सोचा कि तेरे साथ क्या ताल्लुक बनाया। सारी उम्र 5 वक्ती की नमाज अदा न की, तेरे हुक्म को के आगे हार न मानी। या अल्लाह, तो मुझे जहन्नम की आग से बचा ले। जो लम्हा तेरे रिज्क में गुजारना चाहिए थे वे टीवी ड्रामों, फिल्मों और खेल कूद में गुजार दिए। जो तेरी याद में गुजारने चाहिए थे वो सारी रात सोशल मीडिया को देखते हुए गुजार दिए। जो वक्त मुझे कुरान मजीद को समझने में गुजारना चाहिए था वो मैंने मोबाइल पर गेमिंग खेलते हुए
گزار دیا۔ یا اللہ ساری دنیا تیری عبادت کرتی ہے، ان کے لبوں سے تیرا ہی نام جاری ہوتا ہے، مگر میں کس قدر بد نصیب ہوں جو تیرے حدوں کو کراس کرتا ہوں رہا۔ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ جہاز پر جو بھی آفت آئی وہ میری وجہ سے ہوگی، کیونکہ میرا گناہ سارے دنیا کے گناہوں سے زیادہ ہے۔ یا اللہ میرے پاس سوائے ندامت کے کچھ بھی نہیں، میری ندامت تیری عبادت سے خالی ہے۔ میں نے تیرے ساتھ شرک کیا، میں نے اپنے رتبے اور دولت کو تجھ سے اوپر رکھا، میں نے ہمیشہ تیرا نام لیا مگر محبت کسی اور سے کی، میں نے جب بھی نماز پڑھی تو میرا ذہن دنیا کے خیالوں میں گم ہو جاتا، نماز تیری مگر خیال کی کسی اور کے۔ یا اللہ میں نے تیرے عشق میں ملاوٹ کی، میں نے زخرہ اند دوسی اس طرح کی جیسے میں نے ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہو۔ تیرے لوگ بھوک سے مر رہے تھے مگر میں نے کسی کو اناج کا ایک دانہ بھی نہ دیا، میں یہ تمام باتیں جانتا ہوں مگر میں نے کبھی توجہ نہ دی، حالانکہ زندگی کا مقصد دوسروں کے کام آنا ہے، دوسرے تو ہمارے رزق میں غریب اور سکین کا حصہ رکھا ہے، مگر افسوس کی میں ان کے کام نہ آ سکا۔ میں نے لوگوں سے رشوت بھی لی، لوگوں نے ناجائز کام بھی کروائی، جس مقصد کے لیے تو نے بھیجا میں نے وہ کام نہ کیے، میں ہمیشہ اپنے آپ سے جھوٹ بولتا رہا کہ سب کچھ اچھا ہے، جب بھی اذان کی آواز ہوئی تو میں اپنا دھیان کسی اور طرف کر لیتا۔ اے اللہ آج میرے پاس کچھ بھی نہیں، میری جھولی خالی ہے، میری جھولیاں میں سوائے برائیوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں، میں نے ہمیشہ تیرے علاوہ لوگوں سے دوستی کی، حالانکہ تیری دوستی کے کیا کہنے، تیری دوستی سب سے اعلیٰ سب سے عظیم ہے، میں نے ان لوگوں سے دوستی کی جو بڑے برے وقت میں چھوڑ گئے جبکہ اچھے وقت میں ساتھ نبھاتے رہے۔ میرے مالک میں کمزور ہوں، کمزور لوگوں کو معاف کرنا تیری شان کے لائق ہے، تیری یہ احسان ہے کہ تو گناہ گاروں کو معاف کر دیتا ہے، ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم تجھ سے معافی مانگے۔ اے اللہ میں اپنے جرم کا اقرار کرتا ہوں، تیری رحمت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، تجھ سے میرا کوئی گناہ چھپا نہیں۔ اے اللہ میری زندگی کا آخری منٹ باقی بچا ہے، میں بے بس اور لاچار ہوں، لہذا تو اپنی رحمت کے صدقے مجھے بخش دے، میری بیگم میں چلتا ہوں، میرے بچوں کا خیال رکھنا، انہیں اچھا بندہ بنانا۔ اس کے بعد ایک دھماکہ ہوا، جہاز کریش کر گیا، جہاز کریش ہونے کی وجہ سے کوئی بھی بچ نہ سکا۔ دوستو میں اور تم آخری خط لکھنے سے پہلے اللہ سے معافی مانگے، آج ہمارے پاس وقت بھی ہے اور زندگی بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے تندرستی اور ہر نعمت سے نوازا، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے بن جائے، اگر ہم لوگ اللہ کے بن گئے تو ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے گی، یہ نہ ہو کہ ایک دن ہم قبر کے اندھیرے کوٹھڑی میں ہو پھر وہاں پچھتاوے کہ علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔